अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी अभी साद रफ़ीक की तकरीर में देख रहा था तो साद रफ़ीक ने माशाल्लाह तकरीर की है कि वाल्टन में 9 की 9 सीटें, वाल्टन लाहौर में 9 की 9 सीटें नून लीग ने जीती हैं। और कंटोनमेंट जो एरिया है लाहौर कंटोनमेंट, उसकी 10 में से 7 सीटें नून लीग ने जीती हैं। और उन्होंने कहा है कि जी नवाज़ शरीफ को दिलों से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है जी। और ये हर जगह मैं देख रहा हूँ कि नून लीग की वो कामयाबी का वो बता रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट टोटल करके बता रहे हैं उसमें पीटीआई को आगे बता रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये आज़ाद उम्मीदवार भी जितने जीते हैं ना, ये भी एक कोई स्कीम हो सकती है, हुकूमत की स्कीम हो सकती है। तो अभी वो मीडिया पे जनाब वो बातें हो रही हैं, दूसरे ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मीडिया आज़ादी है कल इसमें हो रही है, वो भी बता रहे हैं। तो हर तरफ से अथॉरिटी के नाम पर पुलिसिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है, जिसे हम मुस्तरद करते हैं। हम मीडिया की आवाज को दबने नहीं देंगे। सेक्रेटरी जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है हुकूमत को करना चाहती है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। धरने के कायदीन ने पीर को पार्लियामेंट से सदर ममलिकत के खिताब के दौरान भी एहतजाज करने कर रखा है। कल जो है बहुत बड़ा धरना है और उसमें मैंने सियासी पार्टियों से बार बार रिक्वेस्ट की है कि वो उसमें शाएँ। इस वक्त भी धरना जारी है, ये इस वक्त भी धरना ये सारी रात जारी रहेगा। ये बुनियाद वकला और सहाफ़ियों ने आगाज़ किया है इसका। ये देखें इसमें बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो आप इसमें सारे शामिल हों। कल बड़ी अहम डेट है, हुकूमत गुंडागर्दी के ज़रिए सारा काम करना चाह रही है। तो अपोजिशन है वो इस लॉ को जो है वो मुस्तरद कर रही है जी। खबरें भी होंगी इस ब्रेक के बाद। अब देखें जी, अब मैं आज हाई टी कह रहा हूँ, चाय में खाना क्या चाह रहा हूँ। आप देखें ये बर्गर है, बड़ा ज़बरदस्त ये वाला बर्गर, ये मैंने ख़ुद बनाया है जनाब, ये मैंने ख़ुद बनाया है। इसके अंदर जो है ना वो अंडा है और इसके अंदर कटलस है, वो कबाब जो आलू वाला होता है, कटलस और अंडा, और ये मैंने ख़ुद बनाया है। ये बहुत मज़े का है और आपको मैं चाय भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये देखें, ये मैं थोड़ा सा आपको ये अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये बहुत मज़े का है, ये बहुत मज़े का है, ठीक है जी। तो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं, चाय भी दिखाते हैं और रिज़ल्ट भी ताज़ा ताज़ा बताते हैं जी। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा घूमती चाय का बता के फिर ताज़ा तरीन रिज़ल्ट बताता हूँ। तो घूमती चाय ने आज इनको घुमा दिया, ये देखें, ये इनको घुमा दिया है घूमती चाय ने। तो आए जी, दोबारा रिज़ल्ट की तरफ आएँ, रिज़ल्ट की तरफ दोबारा आएँ। देखें आप भी काउंटिंग करें, अभी तक 25 नशिस्तें बता रहे हैं ये नून लीग की, ठीक है। अभी जो मेरे पास रिज़ल्ट आए हैं, 9 लाहौर से 1, 7 1, 9 और 7 बन गई 16, वाकेंट से 7, 16 और 7 जो है ये बन गई 23, रावलपिंडी से तकरीबन 10, 23 और 10 33, KPK से 5, 33 और 5 38, सरगोदा से 2, 38 और 40, सियालकोट से 5, एबटाबाद से 1 और ये कुरंगी की 5 में से 2 नशिस्तों पर कराची से भी। तो ये सारी मिला के इस वक्त मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, जो आ रही है 50 से ज़्यादा आ रही है। ये बता रहे हैं जनाब, ये नून लीग वालों को बिल्कुल पीछे कर रहे हैं, टीवी वाले सही बता ही नहीं रहे। मैं हैरान हो रहा हूँ। वो देखो जी, वो उकाड़ा कैंट से मुस्लिम लीग नून की एक और नशिस्त, ये आप ज़रा ख़ुद भी देख लें कि ये किस तरह नून लीग हर तरीके से जीत रही है। और ये जनाब बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं,
ہماری ہسٹری میں 50 میں کہہ رہا ہوں، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں 50 اور 60 کے درمیان، 50 اور 60 کے درمیان اب تک ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ، یہ 9 نشستوں میں سے 7 پیپلز پارٹی کی راول پنڈی، پی ٹی آئی کوئی سیٹ نہیں جیت سکی، 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ یہ دیکھیں کنٹونمنٹ بورڈ کے یہ سارے رزلٹ آ رہے ہیں۔ کرنجی کریک وارڈ ڈاؤن نمبر 1 کا غیر رسمی نتیجہ، یہ دیکھیں جی کرنگی کا، یہ تو یہ ہر جگہ سے آ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹوٹل میں یہ کیا گھپلے کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو تقریباً ڈبل نشستیں دکھا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی ڈبل نشستیں دکھا رہے ہیں، اور اب پھر وہی دھاندلی والا ہو گیا ہوگا۔ 10:30 بجے کا ٹائم اس وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ کون جیتا ہے جی، مسلم لیگ نون کے محمد شوکت جیتے ہیں جی، یہ ٹھیک جگہ سے یہی خبر ہے۔ یہ کراچی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں شوکت کا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹوٹل کیوں یہ کام کر کے بتا رہے ہیں، اور یہ بتانے تھے ان کو رزلٹ آ جانے چاہیے تھے 8 بجے تک، پھر رزلٹوں میں دیر ہو رہی ہے، اور ٹوٹل یہ دھاندلی میں پھر مصروف ہو گئے ہیں۔ اب اللہ رحم کرے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، دھاندلی کے بغیر یہ حکومت نہ جیتی ہے نہ جیت سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ دھاندلی دھاندلی، دیکھیں دھاندلی دھاندلی انہوں نے کر دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے، ووٹروں کو بھی، قوم کو بھی، سب کو۔ سعد رفیق صاحب نے بھی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایک کر کے ساری سیٹیں آ رہی ہیں، لیکن ٹی وی پہ جو ٹوٹل بتا رہے ہیں نا وہ خطرناک ہے۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اور بھی کافی سارے میسج آئے ہیں جو میں نہیں بتا رہا۔ ملتان سے پی ٹی آئی 1 سیٹ نہیں جیتی، راول پنڈی سے 1 سیٹ نہیں جیتے تقریباً، کوئی شاید ایک آدھ کو نکل آئی ہو تو اتنے، یعنی 10 سیٹوں میں سے 1 سیٹ بھی نہیں جیت رہے۔ تو ٹوٹل ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو 50 کے قریب کر دیا ہے، اور نون لیگ کو جو ہے نا یہ 25 کے قریب کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے تو بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت دھاندلی ہے۔ اور آج جو ہے نا جی یہ تو ہو گئی خبریں، اس کے بعد پھر آپ کو ایک تازہ خبر بناتا ہوں، یہ ویڈیو بناتا ہوں، لیکن یہ گھومتی چائے ہے نا تو اس میں ذرا دوستوں کا میں نے نام لینا ہوتا ہے۔ یہ محمد رمضان بھٹی صاحب ہیں کراچی سے، ان کے لیے یہ آپ کے جناب جو نام میں لیتا ہوں نا یہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، دوست دشمن سب کے پاس جاتے ہیں یہ نام۔ تو محمد رمضان بھٹی صاحب کا کراچی سے، نجیب اللہ صاحب کا لاڑکانے سے، اور راؤ افضل صاحب نے سعودی عرب سے فون کیا ہے، تحصیل میلسی کے رہنے والے ہیں۔ تو ان سب کو جناب ہم قانونی ٹی وی کی طرف سے چائے ان کے نام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یار اتنے رزلٹ آ رہے ہیں نون لیگ کے، میں بعد میں یہ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اوکے سر، خدا حافظ۔